लय गानोआ मिद अक्तरे सीपीआईएम राजरी दल रेन मिद मारांग दापुटी नेता सावते बाकुड़ा जिला रिया सोनामुखी पौरसभा रेन चेयरमैन रिया हुदारे हो अडी आयमा सेरमाय ताहेकाना कौशल बेनार्जी मेनखान ठीक सोनामुखी पौरसभा रिया बाछनाव माड़ांग रे सीपीआईएम राजरी दल बगी काते बांगमा ममता बेनार्जिया उतनवानांग कमी होरा नेल काते तृणमूल कांग्रेस राजरी दल रे सेलेद तृणमूल कांग्रेस रे कौशल बेनार्जी को आतांग दाराम किदिया बिष्णुपुर सांगठनिक जिला रेन तृणमूल कांग्रेस रेन सभापति आरबांग बड़ोजोड़ा विधानसभा रेन तृणमूल कांग्रेस विधायक अलोक मुखार्जी सावते सोनामुखी पौरसभा रेन तृणमूल कांग्रेस रेन कमियो तृणमूल कांग्रेस रे सेलेद तायमगी कौशल बेनार्जिया मेन भारत दिसम रे बीजेपी राजरी दल जहालेका अपशासन सावते मानमी को रोजगार को चाबावाकादा ओना उनको विरोध रे लड़ाई लगित के ममता बेनार्जिया ती केटे की नी मारांग लक्ष्य कना मेनते लयका चेदा से कौशल बेनार्जिया मेन 2024 लोकसभा बाछनाव रे ममता बेनार्जी की दाड़ेया नवा भारत दिसम खन बीजेपी उत्खात और ओना खातिर की कौशल बेनार्जी तृणमूल कांग्रेस राजरी दल रे सेलेद एना मेनते लयका এখন এই মুহূর্তে যদি রাজনীতিভাবে বলেন যে বিজেপিকে যদি ভারত মুক্ত করতে হয় তাহলে মমতা ব্যানার্জি হাত শক্ত করতে হবে, যেটা আপনার সিপিআইএমের দীপঙ্কর মুখার্জি বলেছিলেন যে বিজেপিকে মুক্ত করতে হলে সমস্ত বিরোধী দলকে এক কাট্টা হতে হবে। সেই প্রথম হচ্ছে এটা রাজনীতি লাইন, আর দ্বিতীয় লাইন হচ্ছে যে উন্নয়নটা যেভাবে এই 10 বছর ত্বরান্বিত হচ্ছে সেটাকে আরও বেশি করে গতিশীল করার জন্য আমি তৃণমূল কংগ্রেসের নাম লিখেছি একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে। सीपीआईएम नेता कौशल बेनार्जी दल बगी काते तृणमूल रे सेलेद एनते सीपीएम राजरी दल मारांग हंड्रे पड़ावेन কথাটা দিন কয়েক আগেই ঘোরাফেরা করছিল। এইসব যারা কথা ঘোরফের করে, যারা দল ত্যাগ করতে চায়, সেগুলো আমাদের দলে না থাকাই ভালো। যত এইসব লোকগুলো দ্রুত যাবে, আমরা বলেছিলাম এই লোকগুলো দ্রুত গেলে আমাদের পক্ষে সুবিধা। স্বার্থান্বেষী লোক স্বার্থ দেখে নিয়ে স্বার্থের উপরে ভিত্তি করে যারা রাজনীতি করে তারা তো কমিউনিস্ট পার্টির উপর থাকতে পারে না। আমাদের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এ গেলে পরে আমাদের ভালোই হবে, খারাপ কিছু হবে, আমাদের ভালো হবে। আমরা চাই, আমরা বামপন্থীরা চাই একটা নীতিনিষ্ঠ মতাদর্শের উপরে ভিত্তি করে কাজ করবে, মানুষের জন্য কাজ করবে। पार्लियामेंट विधानसभा बाछनाव खन सीपीएम राजरी दल रेन नेता कमिया को सावते संगठन रे हालत बड़ी चाबावाकन और अंकान अक्तरे कौशल बेनार्जी दल बदल सरीगी सीपीआईएम राजरी दल लगी तो मारांग भूमिका मेनखान एंते रहो सीपीआईएम रेन जिला नेता उजित पुतिया मेन जहां स्वार्थ लगी को राजनीतिया उनको दो दल रे बांग ताहेगी भोगिका चेदा से सीपीएम राजरी दल दो मित नीति और आदर्श अनांग दल बाकुड़ा खन सुदीप कुंडुआ रिपोर्ट ट्राइब टीवी।